Belai belai no hambai sini kok mati senyo. Ang direct tini oja sini oja tongo o sing kaini village committee noksre development edisi village tei o ares para village committee kaini sing bisirome tini oja sing press meet khajani bato toma thangka kok toma thungnai rong sing nuhunai o jaga tongani besango tongo jaga ares para bisini chairman sini bukupju Basui abo Rina Deborma, tayango tongani yango noksre Deborma edisi village ni advisory committee chairman sini Yong okora Ramdon Deborma, ania tongo bobo bohaino korsa senior citizen hatai dopona hamjagui taksu jorti bobo sungno logi tongo sini dadu, tini sing just norno rungmani poyan ke obono je sing miapro yang yakrai bazar. Aja ko borong ni kaisa BJP party ni emni to party ni me borong ni kaisa je office noksri development edisi village je panchayat mia udbran khainen tongoni pom khaja ka khajamani pore yakrai bazaro amusami ebong ni abo kaisa mia sarigo median bakti nukha joining program lingai aja ko ang je seri nai je Saimamani, ajago je media omia nuka ang boroni prai 300 poribar te 675 votar borok BJP o join khakani borok oma haike promia awai mungrika tabuk ang sanai mani ka omose jeta abo sini je tipra hasini sini tipra salukurok no baksani khawa abo portion of khai tongmanu naki abo sotto de naki mitta ang abo sotto de naki mitta abo sanani sikang karon jotono saimanu rajniti mane bobo hai sal ang abo sanani sikang no thangnai je test ni বিধান সভা ni je nirbachon amolo jara je BJP ni kormi tongnai rok jeto bastop ko ang abono sayan tongmani abono kino abono ang kisa mas hasinai election ni purpose borong ni jara je kormi boni to boot committee hin tongo tapore boni tam committee tong abo saimia borok no borok rang jetau kaisa boot center ni boot kendro ni saloknen bagi rang phaimani kajina borok a rang banglai tini borok kisa kok banglai kya aboni bagi borok election payment pore borok communication gap ni thaga borok boni party ni meeting boni সংগঠন ni meeting borok thangna liya phaiye borok ব্যক্তিগত ভাবে borok khasoi tong tolakya to abono no tabuk ke borok thangnai borok taisa haino hai borok salawinai akoinai borok ko pika to abono no mia borok jemia 22 tarik o jagao je honorable MP Revati Kumar Tipra Sokpajak te honorable minister Vikas Deborma te o jagani Kolampur Sadas Kolampur Bidhan Sabha ni ojon bidayok Pinaki Das Chowdhury tai sabu tongasu semia to amono o jaga borok Sokpajak borok sao 337 family tai 675 votar nei কিন্তু পারসং সাইমানি মতে ইনকে সিনি ও আরএস পারা বিসি তে যে নকসরা বিসি তে যে সিনি ও সে 27 কলানপুর বিধানসভা কেন্দ্রনি যে সিনি তিপ্রামতনি যে সিনি সেংকরা যে সিনি তিপ্রামত সংগঠননি যে সিনি বরক সিং যে সাইমানি মতে যে সিং সাইতক নাইমানি মতে কাইসা পরিবার ফানো তাকসি জরতে বিজেপি ni yagromoi thangnai kiriku to sing tini aboni bagini sing bada to mangkha je sini karon omo kaisa belai selami sisa kok sini hastini bor ono khakleri toni borok khasai toni karon tabuni omo hai jorabo nadi tabu sini o je Kolanpur hai sini noksra he bisibo 300 pore batha ange sini hastini je sini hatai dopana hamja tonai sini lukorok khakisa khao posno phainai aboni bagini sing tini abona srai ke nan bagini sing tini press meet khajani barata mangkha to abona paito abon sai sini e je
आरस पारातै नक्सराय बिसिनि जेथिनि तिप्रामथार संगठन एंगै कायसा फैमिली फानो एकटा बुतार फानो बीजेपी नि याग रमनाय बीजेपी नि बाना रमनाय थांनाय करे जे मियानि जॉइनिंग प्रोग्रामो आबोति आं कोने ओ जेसिनि आरएस पारानि बीसी नि चेयरमैन सिनि मैडम नबो तेबो स्राय स्रायके खुरै सानानि बागै आसे बुका करि का ताबुक जतनो साइमानो जतनो सिउ जतनो साइतो गइनाय तो बाहायनो आपन बागै आं कोइनाय सिनि हास्तिनि जतो तिप्रा सारकनो खाबाय जानाय कोनो कुरै सिनि अ कलानपुर एसेम्बली निंगै मिया कतालके जे तिप्रा मथ संगठन इंगैनाय बीजेपी ओ याग रमैनाय खरकसापानो कुरै जों साइतो गइनायखा जों ना बनायखा जों ताक्सु जरतै उबुगायको ताय आंबो सानाय जदिनो बरक जे ताबुक ए जे गवर्नमेंट जे रूलिंग पार्टी जे बीजेपी पार्टी जदिनो बरक आमसे न बरक फान थनि बरक जदिनो आसिनो बलाय दंके आं कायसे कक सानाय सिनि ए जे प्रेस मीट नि जे सिनि अबनि बिसिंते आं कायसे कक सानाय जदिनो साउस दंके थानि कय दिन बिसिं बीसी इलेक्शन खायपनोदि साउस दंके नि बीसी इलेक्शन खायपनोदि तारपरे नों निनि क्षमता बस तंग नुकजाकनाय नों तिनि अजाबा साइसो फेमिली अजाबा नों तिनि 500 फेमिली नै नोंहा तिनि एकबाटा सिङै रै दं नों दिगा पन्सिम खाय दं साउस दंगे तां नि बीसी इलेक्शन तां खारिगाबानो खायपनो थाने आर परे नुकजाकनाय बनि जे फलाफल नुकजाकनाय बिनि परीक्षा नुकजाकनाय आमसे कक्साने आं सिनि बीसीनि चेयरमैन अबन तेबो सबाय सुकु सानान बगे आं बनो निन सिनि मुं सागोन आनि सिनि मुंका बिसान देबरमा आं एक्स कल्याणपुर ब्लक कमिटिनि वाइकेफ नि वर्किंग प्रेसिडेंट होइलानो मीडिया ताखंना हामबाय जों दिनै मीडिया फाइमानि मा कारण थांमतिनो मियावो जे 22 तारिख 2 मास 2024 मियानि जनजाति मोर्चा हिनि कायसा मुगा प्रोग्राम खलाइमानि चिनियर 27 कल्याणपुर परमनगर विधानसभा खबजाक ताई चिनार बीसी आरएस पारा बीसी नक्सिराय बीसी रुपराय बीसी खबै अर कसारो कलाइजाक या खराय हातिव गाबनो छानन थांनाय मियाव जे बरफ पुकास खलाइ दिखा 337 फैमिली नि 675 बुतार नै अब पूरा टोटली मिथ्या पूरा अब टाटाल सावै कलां थांजाक बरक बंनि कुनो अमहाय बरक आसे गोबां करे जों नुगै दंगो चिनि दुकेला चिनि जोंबो बाजार गानाबो न दंगो एमनिखाय ओमफ्राय जों नुगा जागाबो आसे जिकनसा पार्टी ऑफिस गानाबो खलाइमानि जिकनसा जागाबो 600 जना बा 300 जना बरक जागनानि कुनो मत या जागाबो अबहाय आ जागावसे बरक 300 जना फैमिली 600 जना बुतार हिने सावै ताताल थकेवै लोकरनो फनो केलां थांगा ओंखाय जों चिनाव जागा चिनाव दुइटा बीसी तीनटा बीसी खबजां जागा त केबो फानो माने नखरिया ओंगा ताई तंगो यांगो पेरेम सिमुरां पूरा 27 कल्याणपुरनि विधानसभा फायगाब जतनो बरक टोटली बंनि इंको सिमिसि माने बंनि जारा संगठन तंनाय बरक सिमिनो फायो बरक जे सावै केलां थांगा जागाबो 675 बुतार हिंसा केलां नाबो नगो तंगतैजा जयन इदि तंगाब्ला जों सिया नगो तंगतै फन बरक जयन इदि तनि मान फियाबा अर हंगाकाय आ बरक एटेन्ड करै जयनिंग करै जारा जे आगिवो तंनाय जे 21 जारा तंनाय बरक जे बीजेपी तंनाय बरक फुनुगै इदि तनिबो जयनिंग हनै अबहाय हिंका आं सानान आबनो सानान मुसंगो चिनि बुबागरा चिन तिप्रा सारंनि बागै जतनि बागै तिप्रा सारंनि बागै काहाम खलाय तंग बागै चिनाव जागानि लोकरक जतनो बुबागरा न नाहारै आसुगै तंगो ताकबो नासिंगै तंखो केबो फानो बीजेपी वो थांगै जयनिंग खलाया आसक न सावै
nokok muthagising.